Baik, jadi hari ini kita sambung lagi kelas kita. Um, Iaitu yang ini kita dah masuk topik yang keenam lah. Ya, topik 6 ni kita belajar berkenaan dengan manufacturing of polymer dan juga composite. Alright. Jadi kita dah tamat lah manufacturing yang berkaitan tentang metal saja ya. Bermula daripada casting hari tu kan. Casting, lepas tu sheet metal forming. Alright. Lepas tu material removal. Okay, dan akhir sekali minggu lepas iaitu joining. Okay, jadi minggu lepas kita belajar joining sampailah yang terakhir sekali iaitu mechanical fastening. Ya, kita belajar berkenaan dengan penggunaan bol, skru dan juga nut, rivet, kan? Okay, jadi itu dah tamat dah. Jadi sekarang ni kita akan belajar manufacturing bagi yang non-metal. Selain daripada metal, ya, itu polimer, komposit, seramik dan juga glass. Ya, jadi yang itulah yang tinggal lah yang kita akan belajar proses-proses manufacturing yang seterusnya nanti. Alright, saya harap sekarang ni anda dah boleh bayang lah sebenarnya proses-proses uh, yang boleh dibuat untuk material ni. Kalau disebut casting, anda boleh bayangkan lah casting ni proses-proses dia macam mana. Ya, sand casting, die casting, ya, permanent mold casting. Alright. Kemudian proses-proses sheet metal juga anda boleh bayangkan lah. Ya, kita ada rolling, bending, extrusion, okay, forging. Kemudian proses-proses material removal pun korang dah boleh bayangkan. Proses turning, okay, milling, grinding, seterusnya joining. Joining pun kita dah belajar welding, alright, soldering, brazing, adhesive bonding, mechanical fastening. Okay. Itu semua sepatutnya anda dah ada dalam minda anda dah boleh bayangkan ya bila diceritakan tentang perkara-perkara itu. Baik, jadi sekarang ni kita start dengan manufacturing of polymer ya. Jadi polimer ni anda ingat lagi belajar masa material SEM lepas apa dia polimer, sifat-sifat polimer macam mana. Jadi kita tengok macam mana proses manufacturing dia. Okey, jadi kat situ ditunjukkan proses-proses manufacturing bagi polimer. Ya, kita ada injection molding, blow molding, rotational molding, thermoforming, compression molding, transfer molding. Okey, dan seterusnya lah. Okey, jadi processing of plastic ataupun elastomer ni similar lebih kurang lah dengan shaping of metals. Ya, jadi dia ada perbezaan antara forming bagi termoplastik, termoset dan juga elastomer. Ya, bukan semua proses boleh dilakukan untuk ketiga-tiga jenis polimer tu. Okey. Uh, Macam termoplastik dia melt, ya, dia melebur, ya. Termoset pula bila kita sejukkan dia akan dia kena cure dulu baru kita boleh uh, solidifikan dia. Ya, jadi beza antara termoplastik dengan termoset ni ya macam kita belajar dulu. Uh, untuk termoplastik dan termoset ni dia easy to handle dan require less force. Alright. Berbanding dengan metal ya, metal dia lebih keras lah kan, jadi kalau polimer ni dia lebih easy to handle, dia lebih lembut dan require less force. Okay, jadi sama macam metal, plastik can be molded ya, kita boleh cast, kita boleh form, kita boleh machine ya, dengan mudah with ease at high production rates. Okay. Jadi dia sama macam metal, dia ada molding. Molding ni adalah kita shape liquid tu ataupun pliable raw material. Ya, jadi plastik tu kita boleh start daripada liquid ataupun masa dia dalam keadaan lembut, dalam keadaan dia pliable. Okay, kita moldkan dia menggunakan suatu rigid frame. Okay,
Mold tu apa dia? Dia adalah suatu hollowed out block, okay, yang kita fill with liquid or pliable material. Ya. Selain daripada plastik, gelas, metal, seramik ni semua pakai mold lah. Okay, ini adalah proses dia. Kita ada proses extrusion. Ya. Proses extrusion ni dia lebih kurang sama macam proses untuk metal. Ya, iaitu kita nak hasilkan continuous, uniformly solid or hollow, ya, or complex cross section. Okey, jadi dia adalah produk dia continuous lah yang dikeluarkan, ya. Masa dia keluar dia memanjang dia. Okey, high production rates, relative low tooling cost, wide tolerance, ya. Injection molding dia lebih kurang sama macam extrusion, cuma injection molding ni kita inject dia ke dalam mold, ya. Kalau macam extrusion tu kita tolak dia melalui cross section mold tu, jadi dia akan keluar. Injection molding kita masukkan dia terus ke dalam mold, ya. Dia macam proses uh, uh, die chamber casting, ya. Kalau awak ingat hot chamber die casting, cold chamber die casting, kita inject liquid metal tu ke dalam mold. Injection molding macam tu jugalah. Ya, so dia boleh hasilkan complex shapes of various sizes, ya, bergantung kepada mold. Okay, kemudian kita ada foam molding, ya, untuk menghasilkan produk-produk dalam bentuk foam. Ya, ni kalau macam polystyrene apa semua tu lah. Alright. Kemudian kita ada blow molding. Blow molding ni adalah produk-produk macam botol, ya, botol. Dia kita hasilkan melalui proses blow molding, ya. Jadi untuk produk-produk yang hollow, yang thin wall parts, ya, dia punya apa ni dinding dia nipis, ya, macam botol lah, ya. Jadi bottles of various sizes, itu blow molding. Rotational molding dia lebih kurang sama macam blow molding, cuma cara plastik tu masuk ke dalam mold, kita guna daya rotation, ya. Kita putarkan dia, ya, macam apa ni centrifugal casting lah, ya. Kalau ingat lagi centrifugal casting macam tu. Thermoforming ni boleh bayangkan macam kita nak hasilkan Tupperware, produk-produk yang shallow ataupun relatively deep cavities, ya. Macam Tupperware lah, ya. Tupperware tu itu thermoforming, ya. Kemudian kita ada compression molding, ya. Ni macam forging, ya. Kalau compression molding dia macam forging untuk metal. Transfer molding, ya. Transfer molding ni dia combination antara injection molding dengan compression molding, ya. Kalau compression molding kita tekan dia terus jadi bentuk ikut mold tu. Kalau transfer molding kita tekan dia akan transfer pergi kepada mold. Dia ada proses transfer itu. Sebab tu dipanggil transfer molding. Kemudian kita ada casting, ya. Jadi casting ni lebih kurang sama macam casting metal lah, ya. Kita tuang liquid plastik tu ke dalam mold. Alright. Ini adalah dia punya detail lah, ya, proses-proses yang terlibat dalam penghasilan produk plastik, ya. Jadi dia bergantung kepada apa bahan asal dia, ya. Sama ada bahan asal dia bermula daripada pellets, granules ataupun powder, ya. Yang ini daripada serbuk-serbuk lah, ya. Pellets tu dia serbuk yang besar-besar sikit lah, ya. Macam pellets ni macam kayu-kayu yang kita potong, tu pellets lah, eh. Granules ni dia macam powder lah tapi dia besar-besar lagi, ya. Dia macam batu, granules. Powder lah serbuk. Ini kalau pellets, granules dan powder, kat sini dia punya kaedah pembuatan dia lah. Kalau bermula daripada liquid, cecair ataupun daripada paste, dia ada kaedah dia lah yang kat sebelah sini, ya. Granules, pellet granules dan juga powder ni datang daripada liquid jugalah sebenarnya, ya. Yang kita telah lakukan proses extrusion, ya, extrusion. Okey.
Pellets, granules and powder ni, proses-proses yang dia boleh hasilkan, apa ni yang dia gunakan adalah extrusion, injection molding, rotational molding, structural foam molding, compression molding, transfer molding. Itu proses-proses yang datangnya daripada pellets, granules dan juga powder. Okey. Dan setiap proses ni dia juga hanya untuk polimer yang tertentu saja. Contohnya extrusion ni dia boleh termoplastik dengan elastomer saja. Thermoset tak boleh. Alright. Kalau macam injection molding, tiga-tiga jenis polimer kita boleh. Ya, termoplastik, thermoset, elastomer boleh. Alright. Jadi dia ada bergantung jugalah kepada jenis plastik yang kita guna, ya. Kena ingat lagi lah beza antara thermoset, termoplastik dengan elastomer. Ya, macam termoplastik ni kalau kita panaskan dia akan mencair, ya. Kalau macam thermoset kita panaskan dia tak mencair, ya. Dia akan degenerate. Ya, dia macam kalau kita panas, kita bakar plastik, dia tak mencair, dia terbakar jadi arang macam tu. Itu thermoset. Ya. Elastomer sifat dia lain pula, dia boleh memanjang. Ya, boleh memanjang. Jadi dia tak sama macam thermoset dengan termoplastik. Sebab tu proses-proses untuk kadang-kadang untuk memproses dia berbeza-beza. Alright. Untuk liquid pula, dia boleh lakukan proses reaction injection molding, stereolithografi dan juga ni casting dan juga foam molding. Okey. Kemudian daripada reaction injection molding ni kita boleh kemudian kita kalau polimer tu dalam bentuk fiber, kita boleh hasilkan komposit, ya. Kalau komposit dia pergi ke sini pula. Ini komposit, ya. Ini komposit, ya. Untuk menghasilkan fiber reinforced sheet, proses vacuum bagging, pressure bed forming, hand layup, spray layup, filament winding, pultrusion. Ya, ini semua adalah komposit. Okey. Kemudian lagi macam extrusion ni dia akan ada lagi jenis-jenis produk proses seterusnya selepas extrusion, ya. Sama ada extrusion ni menghasilkan extruded produk dia sendiri, ataupun kita proses lagi, ya, kita extrude kalau dia menghasilkan bentuk sheet, ya. Bentuk sheet kita boleh bawa dia untuk menghasilkan untuk proses thermoforming yang saya sebut tadi. Kalau dalam bentuk tube, kita lakukan proses blow molding dan juga untuk menghasilkan blown film. Alright. Okay, detail ni kita akan tengok selepas ni. Kita mula dengan extrusion. Jadi proses extrusion ni dia nama dia sama macam extrusion metal, ya. Cuma dalam dia tu beza dia, ya. Kalau untuk extrusion plastik ni, dalam ni dia ada skru. Ada skru. Kalau dalam extrusion metal tak ada. Extrusion metal kita tolak aja. Kita tolak je solid metal tu keluar. Ya. Yang ni tak, Yang ni dia ada skru. Apa guna skru ni? Skru ni untuk bila dia berpusing, dia akan combine kita punya solid plastik tu, lepas tu dia akan cairkan. Dia akan mencair dalam tu. Okey. Jadi, dia akan bermula daripada ni hopper ni. Jadi hopper ni kita letak kita punya plastik, solid plastik lah, ya. Granules ke, powder ke, pellets ke, kita masuk dalam ni. Jadi bila dia masuk dalam ni, skru ni akan berputar. Dia akan putar-putar-putar, dia akan mencampurkan dia punya plastik tu dan juga mencairkan. Ya, dia ada heater kat sini. Ya, heater kat tepi ni. Jadi heater ni akan memanaskan. Jadi polimer dalam ni dia akan cair. Ya. Kemudian bila skru ni bergerak, dia akan menolak liquid metal kita ni pergi ke sini, ya, dan dia akan keluar melalui kita punya die, ya. Jadi apa yang keluar ni dia akan ikut je cross section pada die tu. Okey. Itulah proses extrusion, ya. Ya, jadi macam ni, jadi kita ada kita punya granules,
masukkan dalam hopper, ya. Okay, jadi dalam tu ada skru. Inilah skru dia ni. Ya, jadi bila dia dah buka mesin tu, jadi nampak skru kat situ kan. Jadi skru ni dia tapered, ya. Tapered shape of the screw, dia akan compact the plastic, ya. Dan plastik tu akan menjadi lembut, ya. Dia become plasticized, ya. Okey. Jadi ini tunjukkan beza dengan injection molding, nanti kita tengok. Ini contoh die. Die ini kita letak at the end of the extruder, ya. Jadi dia akan keluar ikut cross section die tu. Okay, jadi selepas proses extrusion, kita ada proses-proses lain, ya. Uh, Sama ada dia keluar terus menghasilkan produk extrusion tu, ataupun kita ada secondary operation, ya. Uh, yang ni adalah final product lah, ya. Kalau final product yang tak ada secondary operation, kita dapatlah bentuk-bentuk sama ada part ke bentuk profile yang kita nak. Secondary operation yang dibuat adalah sama ada kita buat fiber spinning, ya. Yang itu untuk menghasilkan fiber, ataupun untuk menghasilkan cast film. Cast film ni apa ni, sheet yang transparent, filem-filem yang transparent, tugas filem, ataupun blown film. Blown film ni untuk menghasilkan beg plastik kita, ya, beg plastik untuk barang-barang grocery, ya. Untuk bawa barang-barang tu, beg plastik tu, dia adalah proses yang secondary operation selepas extrusion. Okey. Kemudian extrusion juga digunakan untuk menghasilkan preform, ya. Dan preform ni digunakan untuk proses-proses yang lain. Contohnya untuk proses blow molding untuk menghasilkan botol-botol, ya. Jadi proses blow molding ni bahan asal dia datang daripada extrusion, ya. Thermoforming pun sama, ya. Jadi sebelum thermoforming kita bahan asalnya daripada extrusion dan juga compression molding. Okey. Ini proses untuk blown film. Jadi untuk blown film, kita lakukan proses extrusion. Ni extrusion kita. Bila keluar ni dia dalam bentuk film. Filem ni dua lapis lah, dua lapis. Lepas tu dia akan tolakkan naik ke atas ni, ya. Kemudian dia blow udara, ya. Di mana dia punya filem tu dia akan terpisah dua. Filem tu akan terpisah dua, lapisan belah kiri dengan lapisan belah kanan ni. Okay. Lepas tu dia akan kolaps balik. Dia akan jadi lapisan balik kat sini. Dua lapisan balik. Ya. Kat sini kita punya dah jadi kita punya beg plastik kita. Okay. Jadi sebab tu bila beg plastik tu sampai kat uh, kedai ke apa kan, kalau kita nak beli kan, dia dalam bentuk lapisan pada lapisan, ya. Sebab dia datang daripada proses macam ni, ya. Lepas tu kita buka dia macam tu. Okay. Jadi blown film ni dia ada berbagai kaedah jugalah sebenarnya. Salah satu dia lah secara upward blown film. Dia punya film tu naik naik ke atas. Ya. Jadi itu adalah upward blown film. Ya. Jadi proses dia adalah melt emerging from extruder. Ya. Kita inflate by air pressure. Ya. Uh, kita dia keluar daripada apa ni extruder tu, dia jadi nipis dalam bentuk filem. Lepas tu dia naik ke atas, kita hembus dengan air, dengan udara. Ya. Okey, jadi dia akan jadi bubble, ya. Bila dia dah jadi bubble, dia akan membesar tadi. Kalau tengok darajah tadi, dia akan membesar jadi bubble. Jadi dia akan stabiliskan, lepas tu dia akan sejukkan. Lepas tu dia wound balik dalam winder. Dia akan jadikan dia lapisan balik. Okey. Jadi dia ada kaedah yang lain juga untuk blown film extrusion.
dia hasilkan tube, ya, dalam bentuk tube. Lepas tu dia masukkan hot air. Hot air is blown into the bubble, then cool. Ya. Macam ni. Dia ada juga secara horizontal ataupun downward, yang dalam rajah ni yang vertically upward, ya. Okay. Ini blown film untuk botol pula, ya. So botol pun sama, ya. Jadi daripada extrusion dia akan hembus udara daripada bawah ni mengikut bentuk uh, bentuk botol yang kita nak, ya. Jadi dia akan hembus, dia akan dapat bentuk macam botol lah, tapi belum botol yang akhir, ya. Dia ikut diameter botol yang kita nak tu lah, ya. Jadi yang ni untuk menghasilkan preform yang sebut tadi, ya. Preform untuk uh, botol punya blow molding. Okey, ini untuk blown film molding tadi, dia punya rajah. Ini contoh-contoh parts yang boleh dihasilkan melalui extrusion lah. So kalau macam tube apa semua ni, yang cross section yang seragam macam ni, ini terus hasil daripada proses extrusion lah. Ya, tak ada dilakukan secondary punya proses. Okay. So kita tengok video ni. Ini video untuk blown film, ya. Plastics extrusion is a continuous process in which thermoplastic feedstock material in an extruder is transformed into a molten, viscous fluid using heat and mechanical shearing. This thermoplastic fluid is then forced through a die opening where it's shaped and cooled into solid form. These forms include bar and rod, tube and pipe, or profiles such as angles and other cross-sections. Flat products such as sheet and plate. Flexible film for bags and packaging. Monofilaments. And wiring insulation. Thermoplastic feedstock is fed to the feed barrel from the hopper. Hoppers are typically vacuum fed automatically, but may be filled manually. As the feedstock enters the feed barrel, it is driven forward by the rotation of the screw. The feedstock plasticizes or melts as the rotating screw drags it forward. This is referred to as drag flow. Drag flow causes the thermoplastic molecules to slide over each other, creating frictional heat, which melts the material. External heating bands provide additional heat to the feed barrel, bringing the material to its final temperature. Two of the principal plastic extrusion processes are profile extrusion and blown film extrusion. Profile extrusion is a horizontal process used to make long, continuous shapes having a constant cross-section or profile. The profile is extruded into a long horizontal cooling tank or trough filled with water. This water cools and solidifies the extruded plastic as it exits the die. At the end of the cooling tank, haul-off rolls pull the profile away from the die at a uniform controlled speed. As the profile is pulled through the haul-off rolls, a cutter shears it to the required length for further processing. Some profiles are difficult to extrude because of shrinkage and the flow characteristics of the plastic. Typically, generous internal and/or external corner radii are used to minimize these concerns. Additionally, some profile extrusions may also require inline sizing to achieve dimensional tolerances. The blown film extrusion process uses an extruder to pump molten plastic vertically up through a die having a 360-degree annular opening on its top.
This produces a tubular film extrusion, which is subsequently filled with air. As a result, the tube expands out into a bubble, having a diameter larger than the diameter of the annular opening of the die. The tubular bubble cools as it is pulled up. When sufficiently cooled, the bubble is flattened within a collapsing frame. The flattened plastic is then pulled through a series of rolls, commonly referred to as nip rolls. Nip rolls help to maintain tension on the flattened plastic film as it is guided to a winder and wound onto a core for later use. Okey. Boleh nampak tak tadi tu proses-proses yang terlibat dalam extrusion? Ya, jadi extrusion boleh menghasilkan profil punya produk, ya. Jadi bentuk-bentuk yang tadi ditunjuk tadi solid, hollow, bentuk-bentuk profil ya. Yang continuous, bila dia keluar daripada die tu dia akan ikut bentuk cross section die. Ya. Lepas tu dia ada yang blow molding tadi kan. Blown film extrusion tadi. Ya, jadi dia hembus udara ke atas untuk menghasilkan bubble. Ya. Jadi bubble tu yang menghasilkan beg plastik kita. Lepas tu dia akan collapse, ya. Dia akan merapat balik, menghasilkan kita punya beg plastik. Itu proses-proses untuk menghasilkan beg plastik lah. Okey, boleh faham ya? Okey, next adalah proses injection molding. Ini adalah proses yang kedua dalam proses manufacturing of plastic. Ya. Injection molding ni lebih kurang sama macam extrusion, cuma di depan extrusion tu adalah mold. Ya, jadi dia akan tolak plastik tu masuk ke dalam mold. Ya. Jadi dia adalah proses that utilize melted plastic injected into steel or aluminium mold. Ya, jadi plastik yang cair itu kita masukkan ke dalam proses, ke dalam mold. Ya. Macam kita punya die casting. Ya. Jadi ni, ya. Jadi proses asal dia ni yang ini macam extrusion tadi. Ya. Di hujung yang ni lah dia guna mold. Ya, dia guna mold untuk kita masukkan kita punya plastik cair, kita tolak masuk ke dalam mold. Macam proses die casting. Ya. Jadi dia guna yang awal ni dia guna skru juga, ni ada skru. Lepas tu kita ada hopper yang kita masukkan ke dalam kita masukkan plastik ataupun granul masuk ke dalam ni. Lepas tu dia ada skru ni yang akan mencairkan kita punya plastik kita. Ya. Dan bila dah cair dia akan inject masuk ke dalam mold. Ya. Dia punya proses dia ada beza sikit lah daripada extrusion. Kalau macam extrusion tadi, skru tu berputar ke depan, dia akan menolak plastik itu ke depan. Kalau injection molding ni beza, dia punya skru ni dia akan berputar ke belakang. Ya, jadi bila plastik tu masuk, skru ni dia akan berputar ke belakang dulu. Ya, dia akan berputar ke belakang dulu untuk mencairkan plastik kita. Lepas tu dia akan inject ke depan. Macam tu. Tu beza proses dia lah dengan extrusion tadi. Ya, dia akan tarik dulu ke belakang, lepas tu dia inject ke depan. Alright? Kita boleh bayangkan macam hot chamber die casting. Okay. Dia boleh ada dua jenis lah, sama ada dia guna piston, ya, piston ataupun dia guna skru. Ya. Jadi kalau piston ni dia ada depan ni dia ada torpedo nama dia ni. Torpedo. Torpedo ni untuk menggabungkan plastik tu lah, ya, untuk kita combine plastik tu, ya. Dan juga kat sini dia ada heater, ya. Jadi kat sinilah dia cairkan kita punya plastik tu. Kalau macam skru ni dia bergerak depan belakang ni, ya. Jadi dia akan mula dia akan skru tu bergerak ke belakang, ya. Jadi masa dia bergerak ke belakang tu dia cairkan kita punya plastik jugalah. Lepas tu dia akan bergerak ke depan balik untuk inject plastik tu ke depan. Ya.
Jadi kalau kat sini dia tak adalah torpedo tadi, ya, tak ada torpedo. Alright? Okay, jadi proses dia yang saya sebut tadi adalah pellets dan juga granule tu kita masukkan ke dalam silinder. Silinder tu dah ada heater jugalah, ya, dia ada heater. Ya. Dan the melt is forced into the mold sama ada kita guna plunger ataupun rotating screw. Ya. Ah, dan tapi yang mesin yang sekarang ni dia pakai screw lah, ya. Reciprocating or plasticizing screw. Ya. Jadi proses dia adalah memula sekali uh, kita masukkan polimer tadi kan. Bila kita masukkan polimer, polimer tu sekarang berada kat sini. Ya. Kat belakang ni ya. Jadi uh, kita ada build up polymer in front of the screw bushing, ya. The pressure push the screw backwards, ya. Jadi screw tu akan bergerak ke belakang. The pressure push the screw backwards. When sufficient polymer has built up, the rotation stops. Ya, jadi dia berputar ni, bila dia berputar dia bawa polimer tu ke belakang. Ya. Bila polimer tu dah cukup banyak, ya, the screw push forward by a hydraulic cylinder. Ya, jadi dia akan tolak pula ke depan. Ya, filling the screw bushing, screw mold cavity with the polymer. Ya. Lepas tu bila dia dah push ke depan, dia akan berputar balik. Ya, dia akan ulang balik benda yang sama. Dia akan tolak balik ke belakang. Ya, kita punya polimer tadi tu. Lepas tu dia inject balik ke depan. Ya. Jadi untuk produk yang dia dah inject ke depan tu dia akan solidify lah, ya. Dia akan solidify, mold akan open, dia akan keluarkan produk kita. Alright? So boleh faham ya proses dia? Jadi proses injection molding ni dia lain sikit lah daripada proses extrusion, ya. Dia ada pergerakan skru tu ke depan ke belakang. Kita tengok dia punya proses dia untuk injection molding. Hi, my name is Jeff Van Kuren. I'm the value stream leader of Thompson and all molded products here in Elizabethtown. And I'm here to demonstrate a little bit about how our molding works. So molding starts by the pellets that we buy called resin. Here's an example of that. All plastic parts start from this. They're brought into a hopper and they're dried to certain temperatures and certain dew points. Now we're going to move around to the other side and show you what else happens. So after the resin has been dried properly, it's pulled up into this very small, what's called hopper, which goes into a feed throat, which goes into a barrel. What happens is the pellets go in, the pellets melt as the screw goes back. And as you can see here, it'll go all the way back to the specified size. And that solid pellet has now become liquid plastic here. At that point, it's injected in and through the mold and formed, and that's what makes the part. So as it's injected through, the controller that you see here will regulate the pressures, the times, the temperatures, and all the other variables inside of this to make an acceptable part for our customers. As that goes through and as that completes, it'll form into a solid form inside the mold again. Once that's done, it'll eject the parts out and they'll be ready for shipment and or assembly. That's how molding works in the Thompson department here in Elizabethtown, North Carolina. Thanks for watching. Okay, boleh faham ya? Jadi tadi tu disebutlah step-step dia tadi kan. So ada dia punya pellet masuk melalui hopper, lepas tu skru tu akan berputar ke belakang, plastik tu dia akan melt kat situ, lepas tu dia akan inject ke depan. Ya. Untuk proses injection molding. Okay, ini raja dia lah. Ini pellets ya, contoh-contoh bentuk pellets. Ini produk-produk ya yang terhasil macam proses injection molding. Ya, macam-macam lah.
Okey, jadi ini ditunjukkan contoh mold lah. Jadi mold dia lebih kurang sama macam casting jugalah. Dia ada sprue, ya, sprue yang membawa liquid tu. So daripada sini dia bawa pergi ke dia punya mold, ya. Jadi dia ada runner, ya. Dia ada runner, lepas tu dia ada gate yang bawa pergi kepada so dia punya main part mold dia adalah inilah, ya. So dia punya standard parts untuk mold dia macam tu lah. Ada screw, ada runner, ada gate, ya. Jadi untuk semua ni macam ni ada lah, ya. Dia ada screw, ni screw dia ni. Nampak? Ni screw, ya. Dia ada screw, lepas tu dia ada runner, ya. Ni runner yang akan bawa pergi ke cavity, ya. So inilah main cavity dia. Right? Jadi dia ada dua parts lah, ya, kiri dan kanan lah ni. Ya. Lepas tu dia akan tutup. Plastik tu kita injek masuk. Okay, ini pressure, typical pressure 15,000 PSI, boleh minimum 3,000 sampai maksimum 40,000. Ini contoh mold lagi lah, ya. Kita ada screw, ada runner, ada gate dan juga product cavity. Okay, jadi bila kita rapatkan, ya, so dia ada rapatkan, dia ada ejection pin juga sini. Bila terbuka, kita boleh tolak dia, ya, keluar. Ini lagi contoh mold. Okay, jadi apa ni, bila dia inject plastik tu, dia menghasilkan banyak komponen serentak lah, ya. Kemudian kita boleh juga masukkan insert, ya, ke dalam kita punya mold, ya. Yang ni alat insert molding. Kita masukkan metallic component, ya, ke dalam kita punya part, ya, kalau kita nak ada metallic component lah, ya. Proses capability bagi injection molding ni adalah dia adalah high rate production process, ya, good dimensional control, ya, capable of producing compressions with good dimensional accuracy. Okay, yang ni adalah guide untuk kalau kita nak injection molding untuk ABS. Jadi dia bagilah dia punya suhu, pressure dia apa dia, injection speed apa dia, dan seterusnya. Ini adalah common defects yang boleh wujud akibat daripada injection molding, ya. Contohnya flash. Ya, flash ni terhasil akibat daripada pressure too high ataupun clamp force too low. Ya. Flash ni dia terlebih terkeluar, ya. Maksud dia kita ada mold kita kiri dan kanan tu, ya, kalau tak betul-betul rapat, ya, clamp force too low, jadi dia akan terkeluarlah plastik kita tu menghasilkan flash, ya. Ataupun injection pressure too high, kita tekan kuat sangat, ya. Dan seterusnya lah yang kita ada defect-defect yang lain ni. Okey, ini pula adalah untuk design untuk dia punya molded parts. Kalau kita nak hasilkan produk secara injection molding ni, apa dia punya guideline dia lah, ya. Guideline dia punya biggest concern dia adalah kita nak pastikan plastik tu boleh masuk ke seluruh kawasan mold cavity, ya. So bayangkan macam casting jugalah, kita nak make sure semua dia boleh masuk ke seluruh kawasan cavity tu, ya. Dan juga masalah lagi adalah plastik tu boleh shrinking yang boleh menghasilkan sinkholes, berlubang, ya. Jadi dia punya guideline adalah kita kena make sure produk kita ada uniform cross section, ya. So lebih kurang sama macam casting jugalah, kita nak uniform cross section, ya. Jadi dibagi kat sini guideline dia lah, ya. Cross section area tu mestilah 0.06 inci, ya, standard dia lah, ya. Square inches dia punya apa ni area, dan juga stress yang dia boleh alami, ya. Kemudian guideline kedua adalah avoid thick cross section. Sama macam casting, ya. Jadi kalau dia tebal sangat dia boleh jadi berlubang, ya, ada void kat situ.
Ya. Jadi kita tak nak dia tebal sangat macam ni. Kita buat ribs, gantikan dengan 2. Ya, daripada 1 gantikan dengan 2. Lagi yang ni kita tak nak tebal sangat kat belah sini. Alright. Jadi kita gantikan kita jadi tekan curve kat sini. Right? Ataupun lagi bagus buat macam ni. Ya, kalau kita nak dapat bentuk bulat ni lah. Okay. Ini jadi okey. Jadi tadi tu adalah injection molding. Kita teruskan kepada proses yang ketiga, iaitu blow molding. Ya. Blow molding untuk menghasilkan produk-produk ni dalam rajah ni, botol, ni bekas air ni, bekas shampoo, okey, tong, macam lagi lah. Okay. Blow molding ada 3 langkah, ya, iaitu melting the resin dan juga menghasilkan preform dalam bentuk tube. Jadi proses menghasilkan preform ni daripada extrusion lah. Ya, yang ni datang daripada extrusion. Okay. Lepas tu kita blow the preform into the shape required. Ya. Jadi langkah nombor 1, langkah nombor 2 ni kita dapat daripada extrusion ataupun injection molding pun boleh. Ya, untuk dapatkan bentuk preform tu. Okay. Ada 2 jenis blow molding. Sama ada extrusion blow molding ataupun injection blow molding. So bergantung kepada preform tu kita dapat daripada mana lah, sama ada extrusion ataupun injection. Ya. Dalam injection molding ada kaedah yang ketiga, iaitu stretch blown molding. Ya. Okay. Yang ni adalah ditunjukkan extrusion blow molding. So untuk extrusion blow molding, kita akan extrude preform kita dalam bentuk tube. Ya. So preform kita, ini preform kita dalam bentuk tube. So kita extrude, okay, menghasilkan preform. Preform ni, lepas tu kiri kanan ni kita punya botol mold kita. Ya, dia dah bentuk botol lah kita punya mold kita ni. Alright. Lepas tu dia akan tiup udara melalui belah bawah ni. Ya. Jadi mold kita akan menutup. Okay. Kita akan tiup udara masuk sini. Jadi kita punya preform tadi dia akan ikut bentuk mold botol kita. Ya. Lepas tu dia akan dia potong dulu sebenarnya. Dia potong. Ya. Menghasilkan kita punya preform. Okay. Kita masukkan dalam ni. Lepas tu bila buka, dapatlah kita punya bentuk botol. Ya. Right, jadi kat sini dah ada yang ni dah kat ujung belah sini dah berbentuk skru dah ni. Kat belah belakang ni dia ada tail. Jadi tail ni sebab itulah botol-botol ni belakang ni dia ada bentuk punat, ya. Punat tu datang daripada tail ni lah. Ya. Jadi kalau tengok botol, ada botol tak kat sini? Depan saya tak ada botol. Botol ke, tupperware ke? Okay, kalau korang tengok, kalau ada kat tepi tu, anda ada botol kan? Kalau tengok botol kan, ada punat belakang ni. Tengok korang ni. Kamera ni. Oh ni kamera. Belakang ni dia ada punat ni. Punat ni yang tail dia. Ekor hasil daripada proses molding. Jadi dia akan molding macam ni lah kan. Saya buang lah. Boleh buang tak ni? Buang punya visual background. Change visual background. Dan baik. Nampak? Ni. Jadi masa dia hasilkan molding tu macam ni lah kan. Dia akan tiup daripada bawah. Tepi ni dia punya mold dah. Ya. Dari bawah. Atas ni dia ada tail. Jadi dia akan buang tail tu. Adalah bentuk punat di belakang ni. Ya. Jadi mana-mana botol yang ada punat belakang ni hasil daripada proses blow molding lah. Okay.
Boleh faham Jadi ini adalah extrusion ball molding. Extrusion ball molding jadi dia akan extrude macam kita punya preform ataupun kat sini dia panggil parizon. Ya, parizon. Parizon ni preform jugalah. Yang ni injection blow molding. Injection blow molding, so kita akan inject. Dia inject terus ikut bentuk botol. Terus ikut bentuk botol. Ya. Terus ikut bentuk botol ya. Jadi bentuk botol ni kita panggil parizon. Ya, dia akan transfer kepada blow molding pula, ya. Dan dia akan tiup. Dia akan tiup. Jadi kalau korang tengok kat sini, kalau untuk injection blow molding ni dia tak detail. Dia tak detail. Ya. So kalau tak detail tu, botol tu datang daripada injection molding punya proses. Boleh cari botol pula yang tak ada tail kat belakang ni. Ya, ada tak? Rumah saya tak ada botol lagi. Botol lain tak ada botol satu ni je. Korang cari, ada botol juga yang belakang ni tak ada tail. Ya. Botol Coke ke apa tu tak ada belakang dia, tak ada tail. Alright? Itu beza dia antara injection molding dengan blow molding. Okey, ini adalah proses blow molding lagi. Ya, ini daripada proses extrusion lah. Extrusion. Jadi dia extrusion. Okey, extrusion. So dia daripada parizon ni kan? Parizon. Ya, parizon. Dia akan hembus daripada bawah. Ya, hembus daripada bawah. Dia akan hembus daripada bawah. Okey. Ini adalah dia punya equipment. Contoh lagi dia punya produk-produk dia. Kita tengok video. Our shops and supermarkets are filled with products that are packaged in plastic, produced using blow molding technique. The plastic blow molding process is the most popular method used to produce hollow containers. Impact uses a variety of raw material during the blow molding process, depending on the container application and its expected performance. The raw material in granular form is fed via a hopper into the feed barrel, which is heated to help melt the granules and evenly disperse the colorant, called master batch. A molten tube of plastic, called a parison, is extruded from the machine head and cut with a hot blade. It is then captured by a water-cooled mold, and a blowing nozzle is inserted into the parison. A blast of pressurized air is blown into the parison, forcing the hot plastic to take on the shape of the mold. This process is called blow molding. Once cooled and solidified inside the mold, the machine opens the mold and the brand new container is ejected. The container is transferred to a deflasher that removes the excess known as the tail. This excess is conveyed to the beginning of the process to be ground and reused. This is known as a closed-loop system. Once the jars leave the machine, they are then conveyed to a trimmer, which removes the remaining excess, called the lost head, which in turn is collected and added to the closed-loop system. With the tail and lost head removed, the plastic jar or container is now in its final form. Bottles are subjected to a leak test, whereby controlled airflow is released into the bottle. Should the bottle contain any leak-related defects, the pressurized air will escape.
and the bottle will be rejected. This bottle will then be introduced back into the closed loop system. The containers are now ready to be packaged and sent on to the manufacturers of the products who will fill the new. Okay. Nampak tak tadi tu proses blow molding untuk masakkan bentuk-bentuk botol. Ya, jadi daripada extrusion dia menghasilkan parizon, ya, lepas tu tutup dengan mold, lepas tu dia hembus air udara dalam dia. Okay. Right. Jadi ada beberapa lagi proses dalam proses manufacturing of polymer ni, manufacturing molding dan seterusnya. Jadi sebelum kita sambung, kita break 5 minit. Right?
Alright. Jom kita sambung. Korang nak buat ujian bila? Test? Kita tinggal berapa minggu je ni? Tinggal campur minggu ni tinggal 4 minggu. Minggu akhir korang nak ada presentation. Jadi korang boleh buat test minggu depan ataupun minggu lagi satu. Ataupun minggu presentation pun boleh jugalah. Bila nak buat test? Bagi tarikh? Minggu depan ke? Minggu depan boleh? Hari apa? Waktu Ah, kelas. Waktu kelas lah. Kalau bukan waktu kelas pun boleh juga. Waktu kelas lah. Minggu depan boleh? Kita buat pukul 9.30 sampai 10.30. Time kelas kan? Boleh kot. Jadi kita akan buat test 2 minggu depan pukul 9.30 sampai 10.30. Kita buat macam test 1 lah hari tu. Ya, jawab soalan dalam e-learning. Soalan saya tak buat lagi, tapi soalan saya akan buat samalah kan, soalan ABCD. Dan korang jawab dalam e-learning, buka Webex untuk video kena buka lah macam ujian sebelum-sebelum ni. Boleh ya? Okay, Boleh. Boleh. topik adalah topik joining. Joining sahaja. Boleh? Boleh. Okay. Joining saja tu pun dah banyak dah dalam tu kan. Daripada welding sampai mechanical fastening tu banyak juga awak nak baca. Ya? Saya okey je. Kita buat topik joining test 2 minggu depan e-learning. Okay, dan juga Webex. So make sure semua join jangan ada yang terlupa tertidur macam ujian satu hari tu. Okay? No excuse siapa yang tertidur. Soalan ABC ke betul? Soalan ABC. Mantap. Oh suka Okay. ABC pun tak ada yang skor juga Macam mana korang ni? Okay. Jadi jangan lupa minggu depan masuk dalam kalender masing-masing siap-siap. Jangan ada yang terlepas. Okay, kita start balik. Ingat sikit je lagi. Okay, proses yang seterusnya adalah rotational molding. Korang jangan confuse saya letak ada star ni. Star ni semasa tahun lepas punya kelas ni, ini topik-topik yang masuk exam. Lupa nak delete. Yang exam tahun ni saya belum ada dah, tapi nanti saya beritahu lah. Okay, rotational molding. Rotational molding ni macam centrifugal casting lah. Kita masukkan kita punya cair polimer tu, lepas tu mold tu kita putarkan. Jadi dia masukkan liquid polimer. Kat sini liquid polimer tu dipanggil plastisol. Plastisol. Mold tu adalah heated. Heated and rotated simultaneously. Okay, so ni proses dia. Jadi dia masukkan plastik bead. Dia mula daripada solid lah kat sini. Lepas tu mold tu akan tutup. Mold tu ditutup. Kita bagi haba, panaskan. Kemudian mold is rotated into direction simultaneously. Dua paksi lah. Paksi yang ni diputar dan juga paksi yang ni lah. Yang akan putar. Okay. Lepas tu mold is then cooled. Kemudian mold tu kita buka, menghasilkan kita punya produk. Okay. Macam ni contoh dalam rajah tu. Ini produk-produk yang boleh dihasilkan daripada rotational molding. Okay. Selain pada bentuk-bentuk yang macam tangki itu, dia boleh juga hasilkan produk yang kompleks.
komplek pun boleh untuk small wall thickness, ya. Boleh hasilkan produk yang besar, ya, large parts volume, ya. Outer surface finish adalah replika kepada surface finish of the inside mold. Jadi akan ikut betul-betul ikut bentuk surface mold tu. Okay. Quality control consideration yang penting adalah dia perlu accurate weight of the powder dan proper rotational speed of the mold. Kita tengok video untuk rotational molding ni. So dia masukkan powder ni, dia masukkan powder ni. Powder pun dia campur-campur warna dia. Ini dia tutup dah, dia punya mold tadi. So dia masukkan kat tempat yang dia nak putar. So dia putar. Dia pusing ni tak laju slow je dia pusing. Dah siap. Dia dah siap ni. Dah siap dia punya produk. Nanti produk dia dah siap. Okay, boleh nampak tu? Dia hasilkan produk-produk tangki besar macam tu lah. Okay. Next, proses yang seterusnya adalah thermoforming. Ya, thermoforming ni adalah kita letak plastic sheet, ya, thermoplastic sheet or film over a mold. Kita panaskan dan kita letak pressure. Ya, jadi dia akan ikut bentuk mold. Ya. So kita punya plastic sheet ni plastic sheet kita, ya. Lepas tu kita panaskan. Bila kita panaskan, dia akan jadi lembut lah. Ya. Jadi dia akan lembut, dia akan ikut bentuk mold. Okay. Dia ada beberapa kaedah lah, sama ada straight vacuum forming, ya. Jadi bila plastik tu melembut, kita ada vacuum kat sini yang tarik plastik tu ke bawah. Itu vacuum forming. Kalau direct forming ni kita dah letak siap-siap atas mold kita. Kita panaskan, ada vacuum kat sini. So dia akan ikut bentuk mold, ya. Yang ni kalau kita gunakan force, ya.
kita tekan mold kita ke atas plastik, ya, sambil ada vacuum juga lah tarik dia naik ke atas ni, ya, jadi dia akan ikut bentuk mold. Ataupun yang ni plug and ring forming, dia ada rem yang menekan kita punya plastik ke bawah. Okay. Okay, jadi ini proses-proses dia, ya. Dia panaskan sheet plastik tu, ya. Lepas tu kita tekan mold, ya. Ada mold tu kita tekan ke atas kita punya plastik, ya. Kemudian plastik tu dia akan ikut bentuk mold ni lah, ya. Dia akan ikut bentuk mold. Lepas tu kita eject, ya, keluarkan. Kita keluarkan, ini dia keluarkan dah, ya. Dia keluarkan, lepas tu dia trim, dapatlah produk kita. Okay. Ada 3 jenis thermoforming kat sini, iaitu vacuum forming, pressure forming dan juga compression molding. Ya. Dia punya capabilities adalah yang ni banyak digunakan untuk proses packaging. Kita nak bungkus produk, tu biasa dilakukan proses ni. Ya. Jadi kita ada produk kita, lepas tu kita bungkus tu kita ada filem tadi turun atas produk kita, lepas tu filem tu dia akan mengeras terhasil kita punya produk. Ya. Yang ni contoh-contoh dia macam ni. Tray untuk cookies dan juga candy, ya. Advertising signs, refrigerator liner, ataupun produk-produk makanan. Makanan-makanan yang fresh pun boleh juga, ya. Contohnya macam ikan ke, ketam ke, ya. Kita nak balutkan dia, kita terus ke dalam bentuk tray, kita guna kaedah ni, ya. Thermoforming. Okey, plastik yang kita gunakan ni dia mesti ada elongation yang tinggi, ya, high elongation, uniform elongation, ya. Kita tak nak berlaku proses necking dan juga tear ni, ya. Dia punya molds dibuat daripada aluminium. Okey, jadi murah lah, tools is inexpensive. Ini contoh mesinnya. Thermoforming technology involves obtaining a desired shape, heating and forming a plastic film or plastic cut sheets. It's an interesting but not easy process, and it requires a lot of experience. Thanks to this technology, you can also find a lot of packaging on store shelves. Today, we will see how the thermoforming process works. For this purpose, we are visiting the production facilities of the family company Poly. First, we are visiting the product design department, because this is where every project begins. Here, all projects of packaging that have to be implemented in production are born. After accepting the packaging design, it's time to prepare the design of tooling which will be used to produce the item. The tooling is created in the CNC department on numerically controlled machines. The complete tool consists of the forming station, including mold, plug assist, and cooling system, as well as cutting station and stacking station. However, the main part of the tooling is where the shape of the product is created. In this part, vacuum holes of 0.4 millimeters diameter are drilled. Through them, the thermoplastic material is sucked into the mold surface. The holes are so small that they are not visible on the packaging. With the finished tool ready, production can begin. First, we will see how small packaging for the food industry is produced. The film is unrolled and then heated at the first two stations. The temperature of about 200 degrees Celsius makes the film malleable. Then it goes to the forming station. The material is initially stretched and shaped with pressure and vacuum. The material cools down, and thus the shape of the detail is preserved. In the next station, individual products are cut out with the die cut. Next, they are picked up and placed by a robot. The moment of forming of the product is clearly visible in machines which produce large-sized thermoformed elements. The product is made of polycarbonate cut sheet of about 8 millimeter thickness. The raw material has high transparency, just like glass. The cut sheet is heated on both sides.
Then, with a blow, the flexible material is vacuum sucked into the mold. On a cold form, the material stabilizes. Cooling takes about 180 seconds. After collection from the line, the CNC machine cuts off the excess and mills the edges. On this production line, packaging from printed film is produced. In one cycle, packages of 8 different types of product are produced. In order to keep up with the speed of production, the robot picks parts from 2 cycles simultaneously. Safe stacking system is used here, so that the packaging does not stick to each other. Finally, the products are separated into 8 different lines and transported for packing. As part of the thermoforming process, a so-called skeleton is created. It's then transferred to grinders as post-production waste, and in the form of flake used again to produce film. Finished products go to the quality control department, which monitors the entire production process. We measure, among other things, dimensions of the finished packaging. When examining the raw material, we also check the coefficient of friction. The product must have a certain slide, which is extremely important in the automatic packaging process. Holy produces packaging with a thickness of 0.15 millimeters to 12 millimeters. They are used in industries such as food, cosmetics, pharmaceutical, technical, and automotive. Okey, boleh tu boleh faham Sekejap je, saya ada kerja kejap tunggu kejap Okey. Puan Jun. Right. Boleh faham tak? Jadi kalau kamu perasan tadi, dia punya mold tu dia buat lubang-lubang supaya nanti dia boleh sedut plastik tu dia dah kat atas tu, lepas tu dia sedut vacuum belah bawah. Jadi dia buat lubang-lubang tu untuk supaya boleh vacuum menyedut plastik tu lah ke bawah. Ya, jadi thermoforming ni banyaklah kegunaan dia untuk packaging, kebanyakannya packaging lah, ya. Dan untuk buat kita punya Tupperware tu thermoforming. So macam ni lah kita ada kita punya plastic sheet, vacuum tarik dia ke bawah. Ya. Jadi sebab tu mold tu dia buat lubang-lubang tadi. Lubang tu kecil Jadi dia tak beri kesan kepada produk yang terhasil. Jadi untuk menghasilkan tray pinggang plastik, cawan-cawan macam tu. Next adalah compression molding. Compression molding dia macam forging. Dia macam forging lah. Jadi kita punya mixture of liquid resin, dan juga filler. Kalau kita guna filler lah. Kita letak dalam ni. Benda ni kita panggil charge. Letak dalam mold, lepas tu kita tekan macam forging. Dan kita punya punch ni dia ada heater juga. Dia sambil punch dia panaskan sekali. Alright. Dia ada 3 jenis, sama ada flash type, Flash type ni untuk shallow or flat parts, yang nipis-nipis lah. Yang ni dia akan menghasilkan flash. Positive parts untuk high density, semi positive untuk yang quality. Dia punya parts dia tu tak berapa kompleks, complexity is less than injection molding, tetapi dimensional control is better.
Okey, ini adalah dia punya proses dia. Jadi boleh nampak kan? Ya, tutup botol ni dia daripada compression molding. Okey. Transfer molding dia sama macam compression molding, ya. Cuma dia ada extra iaitu kita punya charge ni letak dalam ni, tapi yang ni dipanggil transfer port, ya. Dia letak dalam transfer port. Jadi bila punch kita ataupun plunger ni kita tekan ke bawah, kita punya plastik tu dia akan tertolak pergi kepada mold. Mold dia kat belah sini. Ini adalah mold. Okay. Jadi dia ada proses transfer kat situ. Dia akan transfer pergi. Dia akan transfer pergi ke mold. Jadi sebab tu dipanggil transfer molding. Dia macam compression molding, kita tekan. Tapi bila tekan, dia transfer kepada mold. Okay. Jadi yang ni, dia boleh dapat shape yang lebih kompleks untuk intricate shapes. Yeah. Molds are more expensive dan excess material will be left. Ya, akan tertinggal. Okay. Next adalah casting. Casting ni sama macam casting metal. Ya. Kita tuang liquid plastik masuk ke dalam mold. Ya. Jadi kita punya mixture, monomer, catalyst, additive, kita panaskan, heated, poured into the mold. Ya. Jadi the desired part is formed after polymerization takes place. Ya. Kita ada juga centrifugal casting, sama macam metal punya. Ya. Kita putarkan dia. Okay, itu casting. Ini conventional casting. Kita ada potting, ya. Potting macam ni. Ini adalah potting lah, ya. Iaitu kita punya parts ni kita salut dengan plastik. Itu potting. Ataupun encapsulation, ya. Encapsulation macam ni. Kalau encapsulation, dia akan tutup sepenuhnya lah. Dia akan tutup sepenuhnya plastik tu. Macam ni, potting ni ada sambungan wayar dari luar ni. Ya. So, kita ada centrifugal casting, kita ada foam molding. Foam molding ni adalah untuk styrofoam, ya. Styrofoam cups, ya. Polystyrene kita tu lah. Ya. Okay, design consideration untuk produk-produk plastik ni, untuk produk plastik ni mudah untuk menghasilkan complex part, ya. Internal dan juga external features, ya. Boleh dihasilkan with relative ease, high production rates, ya. Masalah bagi plastik ni lah, dia ada low stiffness dan strength, dia tak kuat. Jadi kalau dia nak menampung beban, kita kena guna saiz yang besar lah. Ya, pastikan saiz dia besar dan shapes yang sesuai. Ya. Jadi yang menentukan proses mana yang kita nak tentukan adalah kita punya shape and thickness of the product. Ya. Jadi kalau nak tebal, kita guna proses yang lain, ya. Kalau nipis, proses yang lain lah. Ya, itu yang mempengaruhi. Okay, large variation, ya, large variation in cross sectional area, section thickness, abrupt changes should be avoided. Ya, sama macam casting, ya. Kita gunakan low elastic modulus plastik kalau kita nak improve stiffness. Okay. Improper part design or assembly can lead to distortion. Ya, sebab apa? Ini dia ada shrinking. Ya. Properties of the final product depend on the original material and its processing history. Itu kelemahan bagi plastik lah. Tak sama macam metal. Okay, reinforced plastik ni kita belajar nanti. Okay, jadi itu saja berkenaan dengan manufacturing of polymer. Ya. Orang boleh faham, ya? Okay, kita masuk sikit komposit, ya. Sebab apa minggu depan kita tak ada kelas kan? Ya, jadi kita masuk kepada topik yang seterusnya, iaitu komposit.
So composite, kalau korang ingat lagi, composite adalah gabungan kepada lebih daripada satu jenis material lah. Ya. So, sekejap. Saya cakap sendiri tak tunjuk pula benda ni. Sekejap Sharing. So composite adalah gabungan kepada lebih daripada satu material. Ya. Jadi kita ada metal campurkan dengan seramik, metal campurkan dengan polimer, polimer campurkan dengan seramik. Itu menghasilkan composite. Ini adalah proses-proses dia. Kita ada open mold process, closed mold process, filament winding, pultrusion dan juga others. Ya. Yang ni adalah untuk polymer metric composite. Ya, untuk PMC sajalah. Ya. Iaitu composite yang bahan asal dia adalah polimer. Ya, lepas tu kita masukkan benda lain ke dalam dia. Okay. Open mold process ni adalah manual proses. Ya. Iaitu kita punya resin dan juga fiber ni kita letak secara manual. Lapisan demi lapisan lah. Ya. Closed mold process dia sama macam kita punya plastic molding. Ya. Kita punya closed mold process macam kita punya compression molding lah dalam plastik. Filament winding ni kita ada filament yang kita celup, kita masukkan dalam liquid resin. Okay, itu filament winding. Pultrusion dia macam extrusion. Ya, dia macam extrusion. Kita tarik kita punya fiber tu masuk ke dalam polimer. Sebab tu dia panggil pull kat situ, pultrusion. Dan juga others ya. Okay, so ini adalah proses-proses dalam polymer metric composite ya. Dia terbahagi kepada dua, sama ada fiber tu adalah continuous ataupun fiber tu adalah short, pendek-pendek ya. So kalau continuous kita ada ni open mold, closed mold, filament winding, pultrusion, others macam tube rolling. Kalau untuk short fiber kita ada open mold, closed mold dan juga others macam centrifugal casting, continuous laminating. Okay. Kemudian untuk open mold ni dia boleh hand lay up ataupun automated, ya, boleh juga automated. Untuk closed mold dia ada compression molding macam kita punya plastik tadi ataupun resin transfer molding sama macam plastik tadi. Okay. So kalau macam polymer metric composite ni dia banyak gunakan proses-proses yang sama macam plastik punya fabrication. Alright. Jadi kita tengok yang pertama iaitu open mold process. Open mold process boleh jadi ini adalah jenis-jenisnya iaitu hand lay up, spray up, vacuum bagging dan juga automated tape laying machines. Ya. Kita tengok yang pertama dulu iaitu hand lay up. Ya. Hand lay up ni kita apply successive layers of resin and reinforcement manually on an open mold. Ya. Okay. Jadi korang kena ingat lagi tahu dulu masa kita belajar komposit, kita punya resin kan? Resin. Lepas tu kita masukkan kita punya fiber. Ya. Kalau untuk hand lay up ni dia buat berselang-seli ya. Jadi komposit kita kita punya plastik, kita punya resin, lepas tu ada kita punya fiber, lepas tu resin, lepas tu fiber. Dia buat selang-seli secara berasingan lah ya. Jadi dia akan sembur resin dulu, lepas tu dia letak fiber, lepas tu sembur resin lagi, dia letak fiber. Dia berselang-seli. Ini adalah manual, labor intensif lah. Ya. Jadi yang ini adalah kaedah yang paling lama lah, start daripada tahun 1940 untuk menghasilkan boat. Ya, boat banyak guna kaedah open mold ni lah ya. Kalau pergi kepada kilang-kilang yang menghasilkan boat, saya pernah pergi tengok, dia guna kaedah hand lay up manual ni ya, open mold process. Jadi macam ni. So kita punya mold, ini kita punya mold ya. Jadi kita sembur resin,
Mula sekali dia sembuh gel coat ni. Okey, release agent. Lepas tu dia sembuh resin. Okey. Lepas tu dia sembuh pula fiber. Lepas tu dia akan roll. Ya, dia akan roll bagi padat lah. Ya, gabungan antara resin dan juga fiber tadi. Dia roll, dari roll ni untuk buang lapisan-lapisan udara yang ada dalam kita punya komposit tadi. Lepas tu dia cure, dia panaskan supaya dia jadi mengeras lah, dia keras. Lepas tu keluarkan produk. Ya. Jadi itulah dia cocoon mold proses. Okey, jadi produk-produk yang dihasilkan menggunakan hand layout ni untuk produk-produk yang besar, ya, dan juga low production quantity, ya, sebab dia manual, jadi dia tak boleh buat banyak-banyak. Okey, kalau kita nak buat produk yang banyak, high production dia tak economical, ya, dia cost dia akan mahal lah sebab dia manual. Jadi dia adalah untuk hasilkan boat hulls. Boat hull ni body boat lah, ya. Badan boat tu swimming pool, ya, swimming pool plastik lah, dibuat daripada ni, ya, large container tanks, moving and stage prop dan juga lain-lain lah. Okey, yang kedua adalah spray up. Spray up ni dia punya resin dan juga fiber tu dia combine sekali pada kita punya spray tu, ya. Jadi liquid resin and chalk fiber are sprayed onto an open mold. Okay. So ini adalah alternatif lah kepada so dia combine sekali, ya, kita punya fiber. Fiber ni continuous lah asal dia, tapi kat sini dia ada chop, dia potong kat sini. Okay. So dia combine sekali untuk menghasilkan kita punya composite. So samalah both bathtub, ya, bathtub, shower stalls, ini semua adalah daripada spray up. Okey. Close mold, close mold ni sama macam compression molding lah, ya, mana Raja ada. Okey. Jadi dia ada compression molding, transfer molding, injection molding, ya. Okey, compression molding ni macam ni, compression molding. Kita punya charge sama macam compression molding semula ni, dan charge ni dah ada resin dan fiber dah ada dalam ni lah, ya. So dia akan tekan menghasilkan produk kita. Okay. Transfer molding sama macam transfer molding plastik, ya. Dia akan tekan kemudian dia akan transfer ke mold, ya. So transfer molding. Injection molding macam ni, ya. So dalam proses injection ni dia punya pellets ni dia dah campurkan siap resin dan juga fiber dalam ni, ya. Jadi dia combine fiber dan juga resin jadi liquid kat sini, lepas tu menghasilkan komposit lah, ya, kat situ. Right. Okay. Jadi yang tadi tu semua adalah yang molding punya proses lah, ya. Next adalah filament winding. Filament winding macam mana? Ni macam ni, filament winding. Okay. Kita punya fiber ni, ini fiber, ya. Lepas tu kita celup dalam resin. Kita masukkan dalam resin, lepas tu dia akan kita kumpulkan pada kita punya wind ni. Kita punya winding ni. Winding ni dia akan ikut bentuk yang kita nak lah. Kalau contoh macam ni bentuk silinder je kan. So kalau bentuk-bentuk yang lain pun dia boleh buat, ya. So dia akan ikut bentuk kita punya rotating mandrel ni. Dia akan ikut bentuk rotating mandrel. Ya. Jadi kita punya resin impregnated continuous fiber tu wrap around a rotating mandrel, ya, yang ada internal shape of the desired product, ya. Mandrel tu dah ikut shape produk yang kita nak, ya. Ini adalah filament winding. Okay. Next adalah pultrusion. Ini yang terakhir, pultrusion. Pultrusion ni dia terbalik kepada extrusion lah, ya.
Terbalik kepada extrusion. Kalau extrusion kita tolak, yang ni kita tarik. Ya, tu jadi pultrusion. Darjah dia ni. Ya. Jadi kita ada kita punya fiber. Fiber ni masuk ke dalam resin, ya. Sama macam filament winding tadilah. Lepas tu kita paksa masuk ke dalam die ni, die, ya, dan kita punya produk kita akan ikut bentuk die. So dia akan ikut bentuk die, ya. Kat sini dia ada puller, ya. Jadi dia tarik. Dia tarik kita punya plastik tu lah, komposit tu lah, ya. Kita tarik ke sana. Sebab tu dipanggil pultrusion. Ya. Dia macam filament winding lah. Kalau filament winding, kat sini adalah kita punya mandrel tadi. Ya. Tapi kat sini dia pakai die. Ya. Jadi, continuous fiber roving are deep into a resin bath, pulls through a shaping die. Ya. So kat sini ada proses curing bagi resin lah. Ya. Okay. Right. Jadi itulah dia polymer matrix composite. Kita tengok untuk metal pula, metal matrix composite. Jadi kalau metal matrix composite, dia punya bahan asal dia adalah metal, kita masukkan bahan lain ke dalam dia. Okay. Jadi untuk metal matrix composite, dia punya fabrication dia adalah daripada solid state. Dia bukannya daripada cecair. Dia memang daripada solid, datang daripada serbuk lah. Ya. Solid state. Okay. Proses-proses yang terlibat dalam solid state ni adalah kita ada proses diffusion bonding. Ya. Yang diffusion bonding ni bermaksud metal yang berbeza kita rapatkan, ya, dia akan diffuse satu sama lain. Ya, menghasilkan kita punya komposit. Kita ada powder metallurgy. Powder metallurgy adalah kita punya bahan yang berbeza tu adalah powder. Kemudian kita combine, ya, kita tekan dan juga kita panaskan, dia akan bergabung antara satu sama lain. Itu powder metallurgy lah, ya. Selain daripada partikel, boleh jadi whisker juga. Whisker ni adalah fiber-fiber pendek yang halus. Itu whisker. Okay. Kemudian kita ada co-extrusion ataupun drawing, ya, iaitu proses extrusion macam extrusion metal, tapi kita gabungkan metal yang berbeza dalam tu. Okay. Ini diffusion bonding. Ini diffusion bonding. Diffusion bonding, kita ada kita punya metal foil. Ini adalah kita punya matrix. Ya. Dan juga fiber. Kita letak, kita lapis-lapiskan macam tu. Lepas tu kita tekan. Ya. Kita tekan, jadi dia akan berlaku diffusion lah. Ya, antara satu sama lain, menghasilkan kita punya satu produk. Okay. Okay. Next kedua adalah sintering. Sintering ni adalah proses powder metallurgy tadilah. Ya, yang saya sebut tadi. Powder metallurgy. Ya, dia melibatkan proses sintering. Ya. Sintering ni adalah bahan asal dia adalah powder. Ya. Serbuk, powder of matrix metal. Kita mix dengan bahan yang kita nak tambah tu, dia punya disperse phase tu. Okay. Sama ada particles ataupun short fiber. Lepas tu kita lakukan proses sintering. Ya, proses sintering ni. Sintering ni apa dia? Dia adalah proses consolidation of powder by heating. Kita panaskan dan kita kenakan tekanan, ya, compact parts. Ya, heating pada suhu tinggi tapi mestilah below melting point lah, tak sampai dia melebur. Okay, jadi kita tekan, kita panaskan, berlakulah proses sintering ni. Okay, itu powder metallurgy. Ini proses sintering ni, ya. Jadi ini adalah kita punya powder. Jadi bila kita panaskan dan juga kenakan tekanan, dia akan bergabung macam ni. Okay. Proses sintering ni ada 3, iaitu sama ada hot pressing, hot isostatic pressing
ataupun hot powder extrusion. Right? Ini hot pressing. Hot pressing dia tekan lah. Ya, dia tekan. Okay. Ini hot isostatic. Kalau hot isostatic, tekanan dia pada semua arah. Ya. Kiri, kanan, atas, bawah, depan, belakang. Ya. Ke seluruh semua arah dilakukan tekan. Ya, jadi itu hot isostatic pressing. Ya, yang ni adalah extrusion. Ya, jadi extrusion sama macam extrusion untuk metal, kita akan tekan menggunakan rem ni. Masa masuk melalui die. Okay. Untuk metal metric composite, kita ada yang asalnya daripada liquid juga. Ya. Jadi kalau daripada liquid, proses-proses dia adalah kita ada stir casting dan juga infiltration, gas pressure infiltration, squeeze casting infiltration, ya, dan juga pressure dye infiltration. So ini adalah untuk metal metric composite. Ini adalah squeeze casting. Squeeze casting ni sama macam squeeze casting untuk metal. Ya. Jadi kita tekan. Jadi kita ada molten metal. Ini adalah cecair. Ya. Belah bawah ni adalah preform yang merupakan kita punya secondary phase kita lah yang kita nak gabungkan dengan metal tu. Ya. Lepas tu kita tekan. Itu squeeze casting. Ya. Ni gas pressure. Gas pressure ni adalah kita gunakan pressurized gas. So kita tekan menggunakan pressurized gas. Ya, kat sini adalah nitrogen. Untuk paksa kita punya molten metal ni masuk ke dalam kita punya preform. Right? Dan ni adalah pressure dye infiltration. Pressure dye infiltration macam apa ni, dye casting lah. Ini adalah kita punya molten metal. Kita tekan molten metal masuk kepada kita punya preform. Okay. So itulah berkenaan dengan composite. Ya. So hari ini kita belajar dua jenis material lah, proses fabrication dia. Iaitu tadi adalah polymer, kemudian adalah composite. So jangan lupa minggu depan kita akan ada ujian. Ya, ujian pukul 9.30 sampai pukul 10.30, 1 jam saja. Ya. Kemudian kita tak ada kelas minggu depan. Lepas tu kita ada last kelas kita, 2 minggu lagi tu kelas terakhir lah. Ya. Sebelum buat presentation. Presentation minggu last. Kelas terakhir kita akan belajar berkenaan dengan gelas dan juga seramik. Okay. Dan minggu yang terakhir tu 22 hari bulan 6 adalah presentation. Okay? Okey, doktor. Alright.